बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राही रोशनी की मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा ख़जाना दरियाफ़्त कर लिया गया है। ऐसा ख़जाना जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे जनूबी एशिया के कर्ज़े उतारे जा सकते हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि बलूचिस्तान के सोना उगलते पहाड़ों के साथ मिट्टी से तक के चांदी और तांबे के दो हैकल पहाड़ तमाम दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। लिहाजा आप ये सोना निकालने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जबकि एक कंपनी ने $7 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी कर दिया है। इस कंपनी का ताल्लुक किस मुल्क से है? क्या वाकई ये सोना, चांदी और तांबे के ज़खायर इतने वसीअ है कि इनसे पाकिस्तान की किस्मत बदलने जा रही है? ये बलूचिस्तान के ये ज़खायर भी स्मगलिंग के ज़रिए कहीं और पहुंचा दिए जाएंगे। अगर आप ये हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के दूसरे सरसब्ज़ और शादाब इन सूबों के निस्बत सूबे बलूचिस्तान को खुश्क और पसमानदा समझा जाता है, लेकिन दर हकीकत बज़ाहिर खुश्क और बंजर नज़र आने वाले इस मंसूबे को कुदरत ने बेशुमार कीमती ख़जानों से नवाज रखा है। बेशबहा कीमती ख़जानों से भरा हुआ है। बलूचिस्तान का इलाका चागी से दुनिया भी भर में मादिनात के शोकेस के तौर पर जाना जाता है। यहाँ सोने, हीरे, जवाहरात और एटम बम में इस्तेमाल होने वाली यूरेनियम के वाफर मकदार में ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिनकी कीमत पाकिस्तानी करेंसी में आपकी सोच से भी ज़्यादा बताई जा रही है। 70 मुरब्बा किलोमीटर तक पहले इस इलाके में 12 मिलियन टन तांबे और 21 मिलियन और सोने के ज़खायर काफ़ी बड़ी मकदार में मौजूद है। इसके साथ साथ इसमें कसीर तादाद में चांदी के ज़खायर भी पाए जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ की मकामी ज़ुबान में रेकोडेक रेत से बड़ी चोटी को कहते हैं। किसी ज़माने में यहाँ आतिशपशा पड़ते थे, ऐसे आतिशपशा जो अपने साथ तबाही और बर्बादी लाते थे। लेकिन अब यही आतिशपशा बलूचिस्तान की किस्मत बदलने के लिए सोना उगलने जा रहे हैं। इन पहाड़ों में छुपा सोना निकालने के लिए हमने 28 साल पहले भी मंसूबा बनाया था, लेकिन इस मामले में आलमी इदारों के साथ मामलात उलझने की वजह से $6 अरब का ठेका भी हमें पड़ गया और यानी जुर्माना अदा करना पड़ा पाकिस्तान को, और इसके बाद बड़ी मुश्किल से खलासी हासिल की गई। सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इन ज़खायर के बारे में मुख्तलिफ आर्टिकल छपवाए गए और तमाम दुनिया में शाये किए गए, जिसके बाद तमाम दुनिया के नाज़रीन इन ज़खायर पर नज़रें पड़ने लगे। दिसंबर 2022 में नए मुआहदे पर दस्तखत किए गए और इन छुपे हुए सोने चांदी के ज़खायर को तलाश करने लगे। एक कनेडियन कंपनी भी बैरक ने पाकिस्तान को खुसूसी पेशकश की है, जिसे पाकिस्तान ने कबूल भी कर लिया है। कनेडियन कंपनी बैरक के मुताबिक वो बलूचिस्तान में छुपे सोने और चांदी के बेशबहा बाग खजाने को तलाश करेंगे और इसका 50% रीसर खुद रखेंगे और 50% पाकिस्तान को अदा करेंगे, जिसमें से 25% वफाकी हुकूमत और 25% सूबाई हुकूमत के हिस्से में आएगा। सोने, चांदी और तांबे जैसे दूसरे ख़जानों से भरा ये सिलसिला चीन में तिब्बत और कवे हिमालय से शुरू होता हुआ गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होता है। इस इलाके में काम के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं होती। रेकोडेक के ज़खायर ज़मीन में ज़्यादा गहराई में मौजूद नहीं है, बल्कि ये सदर ज़मीन के बिल्कुल करीब पाए जाते हैं। पूरे रेकोडेक में तकरीबन $1000 अरब के ज़खायर मौजूद है और इन पहाड़ों से सालाना 7 टन से ज़्यादा सोना निकलेगा। इन मंसूबे पर भी काम का आगाज़ किया जा चुका है। प्यारे साथियों, सऊदी वेल्थ फंड मुल्क की मैशियत का तेल पर इन्हिसार कम करने की मुहिम के तहत दुनिया भर में तांबे के ज़खायर में सरमायाकारी कर रहा है, लेकिन अब सऊदी अरब बलूचिस्तान के रेकोडेक खान को भी खरीदने का इरादा रखता है। इसके अलावा खलीजी ममालिक पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने के लिए तैयार बैठ जाए है, जिनकी सरमायाकारी पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की के लिए नए दरवाजे खोलेंगे। जबकि पाकिस्तान में भी सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात के साथ साथ इन मंसूबे के ज़रिए अपने ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहता है। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद की जा रही है कि 2028 तक इस मंसूबे से हासिल होने वाले इस ख़जाने को पाकिस्तान की खुशहाली के लिए इस्तेमाल किए जाने लगा। इसके अलावा इस मंसूबे के आगाज़ से बलूचिस्तान जैसे बंजर, खुश्क और पसमानदा सूबे में तरक्की और खुशहाली का आगाज़ होगा, और यही पसमानदा सूबे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में होने वाली तरक्की का संग मील साबित होगा। ईमानदारी से इस मंसूबे पर काम करते हैं तो हम इस मंसूबे के ज़रिए पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत
کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں کامیاب کر سکتے ہیں۔ اس منصوبے سے بلوچستان میں روزگار کے نئے مواقع فراہم ہوں گے، جس سے نہ صرف بلوچستان میں بے روزگاری ختم ہوگی بلکہ اس بے روزگاری کی وجہ سے پیدا ہونے والی بے شمار مسائل بھی خود بہت ختم ہو جائیں گی۔ یعنی افغانستان، پاکستان، پورے دو ملکوں کے درمیان تقریباً بلوچستان سے دریافت ہونے والے سونے کے لیے ذخائر ڈوبتے ہوئے پاکستان کے لیے امید کی ایک کرن ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم اس منصوبے سے حاصل ہونے والے ذخائر کی مالیت کا اندازہ لگائیں تو یہ ایک اندازے کے مطابق $100,000 کی ملکیت کے ذخائر یہاں موجود ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ یہاں کافر جب تیل اور گیس کے اربوں کروڑ ڈالر مالیت کے بعد بھی ذخائر موجود ہونے کے باوجود ابھی تک ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اگر زیر زمین چھپے ان خزانوں کو کھود کر باہر نکالا جاتا اور استعمال میں لایا جاتا تو آج پاکستان ترقی کے سفر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا پہنچنا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران اس بارے میں معلومات رکھنے کے باوجود بھی زمین میں چھپے یہ خزانے کھوجنے اور انہیں استعمال میں لانے سے لیکن آخر ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ جلد ہی ہمیں ترقی کی دوڑ میں دنیا کی شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے بلاخر زمین میں پوشیدہ ان خزانوں کو استعمال میں لانا ہوگا۔ اس منصوبے پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے وسیع ساحل سمندر میں موجود بندرگاہوں کو بھی جدید شہر بنا کر ہم چابہار اور مسقط کی بندرگاہوں کے مقابلے میں لا سکتے ہیں، مگر یہ تب بھی ممکن ہے جب وفاقی اور صوبائی حکومت اس طرف توجہ دے۔ پیارے ساتھیوں، ان کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں قدرت نے ہر قسم کے پھل بھی پیدا کیے ہیں، جن میں اخروٹ، انجیر، بادام، چیری، خودبانی، آڑو اور انگور کی بے خاک باغات موجود ہیں۔ اگر یہاں کسانوں اور کاشتکاروں کو جدید طریقے سے ان پھلوں کو محفوظ کرنے اور بیرونی ممالک فروخت کرنے کی سہولیات مہیا کی جائے تو اس سے ہزاروں خاندانوں کو بھلا ہو سکتا ہے۔ کھجور کو ہی اگر عالمی منڈی میں مناسب اور جدید پیکنگ کے ساتھ فروخت کیا جائے تو سالانہ بھاری زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے اور ہمارے پاکستان میں ڈالرز بھی آ سکتے ہیں۔ لازم بات ہے، بلوچستان اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہے کہ یہاں سے سب سے زیادہ مویشی پالے جاتے ہیں۔ پلوں کے بعد یہ مویشیوں کی تعداد میں سب سے اہم صوبہ ہے۔ یہاں کی سب سے بڑی بالکل ویسے ہی جیسے سمندر کی وجہ سے یہ مچھلی اور جھینگوں کے خرید و فروخت میں سب سے نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ان تمام منصوبوں پر کام کرنے کے لیے کچی نہر کی طرح اگر صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی نہری نظام کے قابل بنا کر مختلف علاقوں تک نہروں کے ذریعے پہنچایا جائے تو یہ صوبہ غذائی اجلاس میں بھی خود کفیل ہو سکتا ہے اور یہ اجناس ایکسپورٹ کرنے کے قابل بھی بن سکتا ہے، جو نہ صرف بلوچستان میں خوشحالی لائیں گے بلکہ بلوچستان کو معاشی طور پر خوشحال بنا کر بلوچستان کے ڈیولپمنٹ میں سنگ میل ثابت ہوں گے، جو کہ مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو بلوچستان میں سرمایہ کاری کی رغبت بھی دلائیں گے اور بلوچستان کے چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کرنے کے لیے نہ صرف سرمایہ کاری فراہم کرنے میں معاون ہوگا بلکہ اس صوبے کے خزانوں کو بھی بلکہ وہ فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کے لیے بھی نئی راہیں فراہم کریں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کے لیے ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی اور معلوماتی اسلامی اور دنیاوی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ان کی نوٹیفیکیشن۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔